Hi guys! Welcome to my channel again. So we have Dennis here. So mostly mga patients dun Ilocano. So si Dennis ay isang... Ako po ay isang Bisaya. So I'm from Davao del Sur. Napadpad lang po ako dito kasi nag-aaral ko namin school. So basically, hindi pa siya masyadong nakakapagsalita ng Ilocano. Basit lang! Wow! Diba? So ngayon, tuturuan natin si Dennis ng mga Ilocano words ng human body part. May alam ka bang ano? Wala. So ngayon guys, first word natin ay Ano? head. Ano yung head? So kung meron kang clue kung ano ang Ilocano word ng head. Ag-ulo? Joke lang! Wow! Ulo. May Diba ulo. Tagalog is ulo. So mga Ilocano words, mostly yung o ng Tagalog, pinapalitan lang ng U. So maging ulo. Ulo. Ito. Eyes. Eyes. Mata. Double T. Mata lang. Mata lang din. So, may mga Tagalog words na same lang sa Ilocano. So, next, eyebrow. Eyebrow. Guys, stop me out. Hindi ko alam. Ano? Kilay. Kilay! Pero pinalitan ng letter D. Kilay into kiday. Kiday. Sige. Recap. So, head. Is ulo with a U, not an O. Mata is still mata. Eyebrow is kiday. Kiday, tama. Next, eyelashes. Eyelashes. Pilik mata. So, what is pilik mata? Kurimatmat. Bakit ganon? Ang layo naman! Malayo sa Ano? loading. Next, nose. Nose. Irong? Nose. Idong. Agong. Agong. Wow, agong. Ba't ang layo? So we have lips. Lips. Ano? Bibig. Bibig pa din? Ba't lips, bibig? Pero pag kausapin mo yung patient mo, usually bibig, ito na, bibig. Bibig. Parang mga general lang ganun. Next, ears. Ears. Joke na. Ano? Malayo to, malayo. Lapayag. Lapayag. Bakit lapayag? Bakit i-review? Ayan, so lapayag. Medyo marami. Next, head. Is ulo. Eyes. Eyes are mata pa din. Eyebrow. Eyebrow is kurimatmat. Kurimatmat! Oh, eyelashes yun. Ay! Eyelashes. Eyelashes is kurimatmat. Nose. Agong. And Lips. then lips is bibig. Sobrang weird. Ears. Ears. Elyon. Lapayag. Lapayag. Sa lapayag mo, dakkel. Sorry naman! Sorry naman sa'yo. Guys, pag meron pala kami nasasabing mali, comment down below na lang. Wow! So we have next, brain. Brain. Anong brain? Hindi ko alam. Kasi naman di ko alam lahat. Utak. Utak ang Tagalog. Next, malapit doon. Utok. Parang Bisaya lang din. Wala. Utok sa amin is brain. Pero ang spelling nun, U-T-E-K. Pero pag matigas, utok. Ganon. Utok. Next, ulit. Brain is utok. Utok. Nagagalit yung picture natin. Wag mo naman kung may pasyente ka, sasabihin mo, Ma'am, may sira ka puta.
Uli. Utak. O, sige na, move on. Uli. Utak. Uy, di tayo matatapos na ito. Utak, guys, is brain. Hair. Buhok? Malapit doon, malapit. Ano? Buok. Oh, buhok walang H. B-U-U-K. Eh, Buok. Kasi sa amin, pangit yung buhok. Ano Alam mo sa Bisaya, ano yung buhok? Ano? Buhok. Bobo. So, Bisaya daw guys, bobo. Cheeks. Ping-ping. 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 Ping-ping? P-I-N-G. Ah, ping-ping. Ping. Yeah, hair. Hair is ulo. Brain. Brain is ut. Ay, memories tayo. Guys, utak. Next. Tongue. Tongue is dila. Pandin. Pandin? Okay. Dila. Next. Teeth. Ngipin. Wow! Huh? Ngipin. Ngipin. Ba't naman kanya? May mga ay gagawing i ganun. So, ngipin sa Tagalog, di ba, ang teeth. In Ilocano, ngipin. Next, skin. Skin is Udil. Wait lang. Udil get napudaw. Ano yun? Udil mo, skin mo ay white. Wow, like yours? Cheeks. Kalimutan. Ping-ping. Okay. Ping-ping. Ears. Ears. Lapagay. Lapaya. Hair is buhok. Brain is utek. Lips are bibig. Eyebrows are kiday. Eyes are mata pa din. Head is ulo with a U. Wow. Tongue. Nasabi mo na? Teeth. Nasabi mo na ba din? Oo. Ngipin. Skin. Hindi ko na maalala. Uy, sorry, parang nagre-review lang tayo nito. Wait, may ilang bago. Next, neck. Ano nga? Tingid. So we have next ay chest. So important, ito pag may mga chest pain, gano'n. Barukong. Sakit na ng tibarukong nyo. Sabihin, masakit po, nanay, ang inyong barukong. Chest. Ang kanilang chest. So, navel. Anong navel ulit? Navel. Umbilicus. Ano? Pusog. 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 Sug. Pusog. Heart. Puso. Ipapalitan mo na yun. Wow, may bana. So, baka naman daw guys, sa mga viewers natin. So guys, Huwag muna dyan. Puso is heart. Okay. Abdomen. So, malaki ang kanyang... Parang, ito kasi abdomen, medyo general. Pag sinabi na lang buksit, it refers na dito sa abdomen. So, buksit, diba guys? Buksit. Abdomen. So, next ay intestines. Bagis. So, it doesn't matter. Ano yung busok? Or large intestine tayo. So, bagis. So, liver. Anong Yung mga importante na. So, dalem. Physical exam na. Bara. Bara? Bara. Akdo. Tay. Diba tay ito? Lupo. Lupo. L-U-P-P-O. Lupo. Lumi. Tumang. Tumeng.
Gluteus maximus. Wow. Ano? Ubat. Parang ano lang din sa amin. Pareho lang din siya. Sa Ano Bisaya ba kasi lubot. Lubot? Oo. Ubat. Tinanggalan ng L. Ubot. Hindi, ubat yun. Next. Hips. Anong hips? Patong. Oh, Oh, sige. patong. Paano? Parang, di ba, mga sinasabi na babae, maganda yung hips, malaki. So, meron ka din eh. Dakkel ta patong mo. So, fit. Ano? Saka. Saka. Tapos? Fit. Parang, ito na yan, saka. So, sole. So, ano? Dapan. Dapat. Legs. Legs. Last one, legs. Ano? Gurong. Gurong. Ayan, okay. Recap tayo. Head, ulo. Parang repeat after me na lang. Sige. Head, ulo. Ulo. Eyes, mata. Mata. Eyebrows, hiday. Hiday. Eyelashes, kurimatmat. Kurimatmat. Nose, agong. Agong. Lips, bibig. Bibig. Ears, lapayag. Lapayag. Brain, utok. Utok. I. Hair, buok. Buok. Cheeks, ping-ping. Ping-ping. Tongue, dila. Teeth, ngipin. Ngipin. Skin, kudil. Kudit. Neck, tinged. Tinged. Chest, Chest. barukong. Bakong. Navel, puseg. Pusig. Heart, puso. Abdomen. Liver, dadan. Tan. Lungs, bara. Para. Approve. 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 Thigh. Tay. Wala ka, hindi ko alam. Lupo. 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 Knee. Ni. Tumang. Tumo. Tumang. Buttocks. I don't know. Ubet. Ubet. Oo, ubet. Hips, patong. Pato. Feet, saka. Saka. And soul. Sole, dapan. Dapan. And legs, Nakalimutan ko. guro. Guro. Yay! Salamat, everyone. Bye, guys! I wanna say thank you to our guest Wow. here. Thank you kasi ang dami ko natutunan. Please follow daw. Wow. Follow me on Instagram. Joke lang. Instagram. Sin Zone. Oh. Instagram Sin Zone. Okay, thank you. Thank you. And I hope natuto kayo na. See you the next time. Ingat. Guys! Don't forget to like and subscribe Ate Journey's channel for more videos like... Ay, hindi. This!